This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly to buy again and again with Cebu Pacific. That portion was brought to you by Cream Silk. Use Cream Silk Vitamin Boost Conditioner every day for 10 times straighter and stronger hair versus non-conditioning shampoo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid, tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. Hanap mo ba ay kakaiba? Happy Me Goreng na. Ibang klaseng pansit. Sarap ng sweet, nam-nam, anghang. Happy Me talaga. Pansit Mi Goreng. Hanap mo ba ay kakaiba? Happy Me Goreng na. Ibang klaseng pansit. Sarap ng sweet, nam-nam, anghang. Happy Me talaga. Pansit Mi Goreng. Happy Mimi Goreng by Gardenia. Try mo na! Happy Me talaga. Happy Me. Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas? Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium Sinucide Sinukot, dayong tulog ini kagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron presko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay Calcium Sinucide Sinukot. Calcium Sinucide is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sinucide Senocot, a natural solution sa constipation. ACS Guata Extravaganza. ACS Guata Extravaganza. Ani ana usab ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Dobleng kalipay ug dobleng papremyo. Ayaw palabya ang kahigayunang makadaog og cash prize nga 3,000 pesos sa weekly draw ug malabong 200,000 pesos sa grand draw nga hatod kaninyo sa RMN IFM stations nationwide ug ACS Manufacturing Corporation. Bisita na sa DYHP IFM Cebu Station sa ground floor Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site Cebu City aron ihog ang inyong mga entries. Alang sa kumpleto detalye, tan-aw ang poster sa ACS Kwarta Extravaganza FB page, station's FB page ug ang among website nga rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025. Per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. ACS Guata Extravaganza. ACS Guata Extravaganza. Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog. Nakoy sis diri sa liog. Ako jud siyang gipukusan og inom og Sed Panyawan capsule. Ni gamay jud siya dahil dili wala na siya kirot. Na akong gikaingon kay naa jud siya effect. Epektibo jud ang Sed Panyawan capsule. Norven Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, City. Basta bukol-bukol, ised Panyawan Plus mo na. Produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated. Unsa imong buhaton usa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw, mag-shower, mag-skincare og muinom og Calcium Sinucide Sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium Sinucide Sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from sina leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, Sinaol, may natural nga solusyon. Calcium Sinucides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sinucide Senocot, a natural solution sa constipation. SED Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa SED Marketing Products. Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, hoy, salamat din sa liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Davao City, mag 76.
Ginama sa Seed Pharma. Distributed by SED Marketing. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the